हाय फ्रेंड्स वेलकम टू सिकु न्यू ब्लॉग रे आपन को स्वागत एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करछि आपन माने बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स मु भी बहुत भलरे अछि आ देखि पारुथुबे पूरा कुहुडी की सब पूरा टाणी रही अछि। एबे वर्तमान टाइम हे गलानी हमर 7:30 पाखापाखि तथापि कुहुडी जाइनी। काली तो पूरा 10 पर्यंत रहितला कुहुडी पूरा घेरी रही देखु किछि बैग को देखा जाउनी ठीक से। आउ कुहुडी मु बर्तमान आसती नदी आड़े नदी आड़ू बर्तमान जाऊँ घर को है देखते पूरे किसी भी देखा जाऊनी। घरे एक्चुअली मत मना करते जानी हाथी फाती कौन माने बाहरी पड़ो आगे जापारूनी पूरा कुहुडी पूरा माने चारिआडे पूरा खेली रही ना। तो से आ गोटे जिनस मो आखिरे गोटे गोटे ढेंकरी टाइप गोटे उठी आटा बर्तमान टे भल है आसला माने थिला भल हो गला से भिडियो भी मुझे बनई पार नी मैंने अड़ देखा मैंने अड़ लगुली ना एमती आखि पूरा ढांकी होना रही है। तो से भिडियो भी बनई पार नी कि भी देखी पार नी सकाल सकाल शीत कुहुड़ी गोटे फ्रेश वीडियो रे आपन को स्वागत। आपण मान को रिक्वेस्ट जो मैंने प्रथम कर वीडियो देखुं तो सब्सक्राइब मस्ट टू मस्ट कर दिंतु और बेल आइकन रे ऑल क्लिक कर दिंतु जहाँकि ये भाई मोर नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाइपर। वीडियो को फास्ट टू लास्ट जाए देखिए जमा भी स्किप करेंगे। चलतु डेन कर आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा ले स्टार्ट हूँ फ्रेंड्स। किसी भी देखा जाऊनी देख हाकू देख किसी भी ना जस्ट खाली एति जाए देखा हाकू ना कि भी देखा जाऊनी पूरा कुहुड़ी पूरा ढांकी रही ना। हाँ एपट साइड देखो पूरा नदी नदी मला जना पड़ी सेपट साइड एक्चुअली नदी अच्छी। बर्तमान घर को जाऊँ रिटर्न आ दौड़ा दौड़ी भी टे करदेली नदी को आसती बर्तमान जाऊँ देखो कपा कपा गच यहाँ सब मैंने तुली दे सारे गच गुड़ा अधा मरी सारे है सेपट साइड अच्छी मैंने कपा से माने तुला चली आउ कि दिन पर सर सीटा कपा गुड़ा के सुंदर देखा आउ गोटे जिन आपको कहबी ये कपा ना माने ये कपा जो ऊपर जो पानीटा रही एक्चुअली तौक से आसोनी पानीटा केमती रही देखो। आ गोटे निआ जदि भी ये कपारे मुझे देखेबी कपार निआ लगेले लगनी ये कौन रही देखो या पुणी जो आम कौन कि दीपर जो लगा से माने धरुची ना से जलुची कि बट एमती थे निआ जदि लगे चारि साइड माने जमती धरी थे ना पूरा सेमती पूरा लिक्विड भाया सबुआड़े पूरा जलीज कि मझे माने केतले जलियोनी माने टिके खाली जस्ट खाली निआ देखो देखो सबुआड़े पूरा भुर्गी लगिज किंतु पूरा पूरा संपूर्ण हिसाब से माने पुड़ीबनी ये मुझे थे परीक्षा करी आपण मानक भी देखेबी मो पाखे तो बर्तमान मार्चिस ना ना देखी दे था कपार एक्चुअली भितर को निआ कौन जाए मुझे भी बुझीपारनी जो मैंने जानते कमेंट रे जणे है सबुआड़े तो कपा रही ना ये भी कपा रही बाकी मंजीटा से मैंने भितर को रही देखो ये मंजी रही मंजी पूरा तलक रही किंतु एपट साइड से लगे कपा ऊपर जो अच्छे देखो ये जो छोटिया छोटिया देखा ये लगी जाए निआटा। फ्रेंड्स देखी पार्थ तथापि कुहुड़ी जाइनी फिर भी मुंडर गोटे पगड़ी टाइप गोटे भिड़ी देसी पूरा घर पूरा बाहर की जाऊँगी शीत तो आउ जीवनी माने माने ठंडा जीवनी कुहुड़ी पूरा ढाकिकी रहा समय पर बोधे लगे 10टा 10:30 आज भी बोधे टाइम बोधे लगे आ पगड़ीटा जो भिड़ी देसी केमती लगुच मत कमेंट रे जनइबे है शीतरू भाई रक्षा पाइबा माने जेकोसी जिन करने पड़ो कौन करवा खाली एति जो मुझे बाइक रे धीरे धीरे जाऊँगी हाथी हाथी कौन भारी कौन जंगल रास्ता देना जाऊँगी ना तो से डर लगुच धीरे धीरे जाऊँगी है चलते जावा आज अच्छी कम टे करदे आसवा सतरे पूरा बहुत जोर ठंडा पड़ा जी एक्चुअली माने टाइम बढ़ी बढ़ी जाऊँ से पूरा शीत बढ़ी बढ़ी जाऊँगी है पकेटटा लगे देजी आउ किसी असुविधा ना भाई हेलमेट मोर थिला जे एक्चुअली भांगी जाइए हेलमेट मुझे पकेटटा भिड़ी देजी चलते जावा जंगल मुझे देखा यही समय ना एक्चुअली जंगली कुकुड़ा फुकुड़ा सब बाहर था तो देखा चलतु माने भेट मिलूँ कौन रास्तार बुलू था तो देखिया चलो देखु ये जंगल रास्तार बर्तमान जाऊँ जंगल देखु केमती देखा माने भितर जंगल लुकटा आउ माने बढ़ जाऊँ ना ओ भाई बढ़िया माने एमती देखियो माने गले माने मस्त भी लगुच है ठंडा ठंडा लगुच आ ठंडा भितर
ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଏକୁଟିଆ ପୁଣି ଯାଉଛି। ବାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୟ ହାତୀ ଫାତି ଏମିତି ବାହାରେ ମାନେ ବାହାରୁ ନାହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଫସିଗଲା କଥା ପୁରା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ନା ଆଗକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଏପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ ଥର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ପୁରା ଲୁକିକି ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଚରୁଥାନ୍ତି ବାହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି ଏ ଭିତରଟା ମୁଢ଼ିରେ। ମତେ ଭୟ କୋଉଟା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ସପୋଜ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଆଉ ଏ ସାଇଡ୍ ପଟୁ ବାହାରିବ ହାତୀ କି ଯେକୌଣସି ଯିବ ତ କ'ଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଭୟ ଲାଗେ। କୁହୁଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ରହିଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାସ୍ତାରେ ବି ଠିକ୍ସେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇକିନା ଯାଉଛି କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ହେଲା। ଅଧିକ ଯଦି ସ୍ପିଡ୍ ଗଲେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କରିବା ତ ଚାଲ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବା ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଆମର 4:30 ପାଖାପାଖି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାମ ସାରିକି ଜଷ୍ଟ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ରେ ଆସୁଥିଲି ଆଉ ମାନେ କିଛି ଖାଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଖାଇନି ଆଉ ଭାବିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଲାନି ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି ମାନେ ପେଟ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି। ବିସ୍କୁଟ୍ ବି ନଥିଲା ସେଇ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା ସେଇଠି କିଛି ମିଳିଲାନି ତ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ରୋଡ଼କୁ ମାନେ ଦେଖିଲି ଯେ ଭାବିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଆଉ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ବାଟ ମାନେ ଏଠୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆହୁରି ହେବ 40 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଦୂର ମୋର ଘର ଆଉ ରହିଛି ତ ଭାବିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆସିଥିଲି ନା ପୁରା ଥକା ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ରହି ପଡ଼ିଛି ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ରହିଛି କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ କାମ ପାଇଁ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଭାଇ ପଇସା ଯଦି ନାହିଁ କେହି ବି ଚିହ୍ନିବେନି ମଣିଷକୁ ଲାଇଫରେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯାହା ସହିତ ବି ମାନେ ସମୟ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି ମାନେ କରିପାରୁନି। ସତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ ସହିତ ନା ପୁରା ନିଜକୁ ବି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ନହେଲେ ନା ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ନିଜ ଲୋକ ବି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ପଇସା ରହିଥିବ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନଥିବ ନା ମାନେ କେହି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକାଲି ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ହେଉଛି ପଇସା ମାନେ ପଇସାର ଏତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ମଣିଷ ମାନେ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବାର ସେଇଟା କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ମାନେ ନଥାଏ। ପଇସା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣେଇ ନେବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ନା ତାର ମାନେ ସତରେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ।